श्रोताबंधु नमस्कार। मु डॉक्टर शिशिर दास रेडियो सुरभि अध्यक्ष आपण मानक स्वागत करुच्ची एक अभिनव कार्यक्रम को। विगत 5 वर्ष मध्य रेडियो सुरभि शिक्षा कृषि ठारू आरंभ करी जीविका पर्यंत विभिन्न कार्यक्रम परिवेषण करि आसुछि। आदि ठारू सेही परी शिक्षा दीक्षा कार्यक्रम अंतर्गत एक नुआ शिक्षा दिगंत उन्मोचन हेउछि, जार ना चलतु जानिबा इतिहास बा लेट्स नो हिस्ट्री। एही कार्यक्रम द्वारा ओडिशार महाविद्यालय पढ़ुथिबा छात्र छात्री एवं विभिन्न प्रतियोगितामूलक परीक्षा देउथिबा प्रार्थी माने विशेष उपकृत हेबे। रेडियो सुरभिर एही अभिनव कार्यक्रम सारा भारतवर्ष रे प्रथम बोली अभिहित करा जाई पारे। एही ऐतिहासिक कार्यक्रमर समस्त प्रश्नोत्तर प्रस्तुत करिसंती इतिहास विभागर प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास और सहयोग करिसंती श्रीमती नीलिमा दास। आसंतु सुनिबा इतिहास। नमस्कार। कोरापुट सरकारी महाविद्यालयर अवसरप्राप्त इतिहास विभागीय मुख्य तथा जातीय दृष्टिबाधित संघ ओडिशा शाखार अवैतनिक इनक्लूसिव शिक्षा निर्देशक प्रोफेसर कामाक्षी प्रसाद दास महोदयंकर लेट्स नो हिस्ट्री बा चलतु जानिबा इतिहास माध्यम छात्र छात्री मानक पई झरी आसीथिबा सीबीसीएस पाठ्यखसड़ा संबलित संक्षिप्त प्रश्नोत्तर कार्यक्रम उपस्थापन मु नीलिमा दास आपण मानकु स्वागत करुछि। आज आमे सुनिबा होमिनिड मानवर संस्कृति संपर्क रे। संस्कृति और सभ्यता परस्पर छंदा छंदी, एहा तो गोटिए जातिर दर्पण सदृश। सांस्कृतिक प्रवाह बिना सभ्यता मृत प्राय। एही परिप्रेक्षी रे आदिम मानव तार जीवन धारण प्रक्रिया को सहज सुगम एवं सुव्यवस्थित करिबा पई निजर अध्यवसाय बलरे किभली सांस्कृतिक विकास करिथिला से संपर्क रे आजिर प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1। फ्रांस, जर्मनी और साइबेरियारू आविष्कृत केउं केउं वस्तु पुरातन प्रस्तर युगीय मानवर सौंदर्य बोध ज्ञान और कला प्राणतार परिचय प्रदान करिथाए? उत्तर। केतेक सुंदर खोदित प्रतिमूर्ति, अस्थायी और हाथीदांतरे निर्मित अलंकार, शैलाश्रय मानकरे अंकित विभिन्न ज्यामितिक रेखाचित्र, अश्व, गयल, बराह, वृषभ और बल्गा हरिण चित्र इत्यादि। प्रश्न 2। केउं ख्रीष्टाब्दरे नृतत्वविद माने पुरातन प्रस्तर युगर केतेक चित्रकला को उत्तर स्पेन रो आल्टामिरा गिरी गह्वररू प्राप्त करिथिले? उत्तर। 1879 ख्रीष्टाब्दरे। प्रश्न 3। 1879 ख्रीष्टाब्दरे उत्तर स्पेन रो आल्टामिरा गिरी गह्वर अभियान समय रे केउं नृतत्वविद नेतृत्व ग्रहण करिथिले? उत्तर। सांतुआला प्रिंट। प्रश्न 4। आल्टामिरा गिरी गह्वर अभियान समय रे केउं घटनाटी सांतुआला प्लिंट को गुंफा मध्य को प्रवेश करने को बाध्य करिथिला? उत्तर। सांतुआला प्लिंटर कुनी झियो गुंफा मध्य को प्रवेश करी टोरस टोरस चित्कार करिथिबा कारणरू। प्रश्न 5। टोरस शब्दर अर्थ कौन? उत्तर। वृषभ। प्रश्न 6। सांतुआला आल्टामिरा गिरिगहोर गुंफा छातरे केउं केउं चित्र देखिथिले? उत्तर। वृषभ, अश्व, हरिण, वन्य बराह प्रभृति चित्र। प्रश्न 7। सांतुआला आल्टामिरा गिरिगहोर रे देखिथिबा चित्रर स्वतंत्रता कौन थिला? उत्तर। एगुड़िक रंगीन चित्र थिला।
ପ୍ରଶ୍ନ 8 ଶୈଳଚିତ୍ର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର ପାହାଡ଼ ଦେହରେ ଅଙ୍କନ କରାଯାଇଥିବା ଚିତ୍ରକୁ ଶୈଳଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ 9 କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶୈଳଚିତ୍ରମାନ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଫ୍ରାନ୍ସର ସାଭେ ଓ ଲାସ୍କସ୍ ଗୁମ୍ଫାରୁ ପ୍ରାୟ 600ଟି ଶୈଳଚିତ୍ର ଓ 1500ଟି ଖୋଦେଇ ଚିତ୍ର ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 10 ଭାରତର କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଚିତ୍ରକଳାର ନମୁନା ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି? ଉତ୍ତର ଭାରତର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଇସନ୍ ଜିଲ୍ଲାର ଭୀମ ବେଟକା ଓ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋହାଗୀ ଘାଟ ଠାରେ ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନ 11 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଶୈଳଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡ଼ା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସମ୍ବଲପୁର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଗୁମ୍ଫାମାନଙ୍କରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 12 ଓଡ଼ିଶାରେ ଉପଲବ୍ଧ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗୀୟ ଶୈଳଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ କ'ଣ? ଉତ୍ତର ଏଗୁଡ଼ିକ ଏକ ରଙ୍ଗୀ ଓ ବହୁରଙ୍ଗୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ 13 ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର କଳାକୃତି ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ମାନବର କୃତି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଏ? ଉତ୍ତର କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମାନବର କୃତି। ପ୍ରଶ୍ନ 14 କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମାନବ ଶୈଳଚିତ୍ର ବ୍ୟତିରେକେ ଅନ୍ୟ କେଉଁ କେଉଁଠାରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିଥିଲା ବୋଲି ମନେହୁଏ? ଉତ୍ତର ଅସ୍ଥି ଏବଂ ହାତୀଦାନ୍ତ ଉପରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 15 କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମଣିଷ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଗୁମ୍ଫାର ଭିତର ଅଂଶରେ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ କରିବା ବେଳେ କିଭଳି ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଅଂଶକୁ ଆଲୋକିତ କରୁଥିଲା? ଉତ୍ତର ନିଆଁ ଜାଳି କିମ୍ବା ମଶାଲ ଜାଳି। ପ୍ରଶ୍ନ 16 ଉଷାକୁଠି ବା ଉପାସନା ସ୍ଥଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଉତ୍ତର କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମଣିଷର ଗୁମ୍ଫା ଭିତର ଅଂଶର ଚିତ୍ରିତ ସ୍ଥାନ। ପ୍ରଶ୍ନ 17 ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଶୈଳାଶ୍ରୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଉଷାକୁଠି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ? ଉତ୍ତର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ। ପ୍ରଶ୍ନ 18 କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମଣିଷ ତା ଚିତ୍ରକଳାର ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ କେଉଁ ଶକ୍ତିର ସନ୍ଧାନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଇନ୍ଦ୍ରଜାଲ ଶକ୍ତିର। ପ୍ରଶ୍ନ 19 କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମଣିଷର ମୁଖ୍ୟ ବୃତ୍ତି କ'ଣ ଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶିକାର ଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ 20 କ୍ରୋମାଗ୍ନନ୍ ମଣିଷର ଶୈଳଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ କେଉଁ ଚିତ୍ର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର ଶିକାର କରାଯାଉଥିବା ବନ୍ୟ ପଶୁଙ୍କର ଚିତ୍ର ଓ ଶିକାର କରିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ନେଉଛି। ନମସ୍କାର।